जदि आपण माने चाहूछंती कि आपणकर स्वामी दीर्घायु हुंतु आपणकर मथारे सिंदूर और हाथ में शंखा सबुदिने एमती झटकू थाउ आपणकर हाथ में शंखा वज्र हेउ तेबे आपण को सावित्री व्रत करने को पड़ो। आपण को सावित्री व्रत को सठिक ढंगरे सठिक नियम सहित पालन करने को पड़ो। तेबे जाई आपणकर स्वामी दीर्घायु हेबे एवं आपणकर हाथर शंखा मध्य वज्र हेब। तेबे एक कथा समस्ते जानते जे सावित्री व्रत दिन बाप घरु भार आसे। तेबे आपण माने एक कथा जानिले दुखी हेबे जे यह पुराण सम्मत नुहे। बृहत सावित्री पूजारे एक कथा विषय स्पष्ट भाव में उल्लेख रही जे जदि आपण माने सावित्री व्रत करिवे तेबे निज सक्षम अनुसार करिवे। हाँ एक कथा भी सत जे जदि बापांकर सक्षम अनुसार बापा किछि दियंती तेबे सेथिरे मध्य आपण माने व्रत करि पारिबे। किंतु बापा जहा देबे जदि सेतिकिरे संतुष्ट होइकि झियो व्रत कला तेबे झियर कल्याण हुए मंगल होइथाय। ज्येष्ठ मास अमावास्या तिथिरे सावित्री व्रत पालन करा जाए। तेबे एथर रही सावित्री व्रत को किपरि पालन करिबा एवं ए वीडियो माध्यम रे आसंतु जानिबा सावित्री व्रत विषय रे अनेक गुडी उपादेय कथा जो प्रश्न समस्तଙ୍କ मन रे थाए तेबे आसंतु जानिबा सेही सब विषय रे। नमस्कार मु मनोज दास स्वागत आपण मानकु आजिकार ए वीडियो रे। प्रत्येक सधवा नारी सावित्री व्रत करिवे एवं समस्ते मध्य व्रत करवा उचित। जो माने जानि नाहंती सेमानक पई कहि रखुची जे आपण माने विवाहित हेले विवाहर एक वर्ष पर बा जो वर्ष आपणकर बाहागर हैला सेही वर्ष जदि सावित्री व्रत पड़ेला तेबे आपण माने सेही वर्षटारू ही ए सावित्री व्रत को पालन करंतु। अनेकଙ୍କ मनरे गोटे प्रश्न थाए जे जेतबेले आमे सावित्री व्रत करूछु सेतबेले केउ रंगर व्रत आमे व्यवहार करिवो। देखंतु अनेक जगह हळदिया व्रत व्यवहार करा जाय किंतु केतेक जगार मध्य लाल रंगर व्रत मध्य व्यवहार करा जाय। तेणु आपण माने लाल रंगर व्रत भी व्यवहार करि परिबे थरे एवं आपण माने हळदिया रंगर व्रत भी व्यवहार करि परिबे। से भली जेतेबेले आपण माने व्रत करूछंती से समय लाल रंगर साड़ी पूजा करंतु। यह द्वारा मंगल होइथाय। कहीं लाल रंगर साड़ी ही मु कहूची देखंतु जेतेबेले झियोटी बाहाघर हुए सेतेबेले लाल रंगर साड़ी पिंधि थाए। जेतेबेले कोनोसी पूजा कर्म करा जाए सेतेबेले मध्य जेतेबेले कोनोसी देवी को कोनोसी वस्त्र अर्पण करा जाए ताहार रंग मध्य लाल। सेथिपई लाल रंगर एक स्वतंत्र स्थान रहिछि। सेथिपई लाल रंगर साड़ी ही आपण माने ए व्रत पूजा करबा समय व्यवहार करंतु। समस्त मनरे गोटे प्रश्न थाए जे व्रत को केउ हाथ रे बांधिबे आसंतु जानिबा। देखंतु समस्ते जानिछंती जे नारी मानकर बाम अंग शुभ। जेतबेले आपण माने सावित्री व्रत करूछंते एवं व्रत बांधिबे आपण माने डाहाण हाथ रे बांधिबे। सावित्री व्रत समय रे जो पूजा करा जाए से पूजा रे केउ केउ देवतांकर पूजा करा जाए। मां सावित्री लक्ष्मी नारायण एवं भगवान शिव एवं मां पार्वती एमानंकर पंचोपचार रे पूजा करा जाए। तबे एबे आपण मानक मनरे गोटे प्रश्न आसुथबो जे सावित्री को तो जंतुपति जमराज वर सबू देथिले तेबे जमराजांकर एठी पूजा करा जिवो ना करा जिवो नै? उत्तरटी हैला हां जमराजांकर मध्य पूजा करा जिवो। ए समस्त देवतांक सहित धर्मराज जंतुपतिंकर मध्य पूजा करा जिवो। जमंकर पूजा करिबा द्वारा से आपणकर स्वामी को दीर्घायु करिथांती। सेथिपई जंतुपतिंकर पूजा करा जाए। सावित्री व्रत दिन आपण माने कोन सबु खाई परिबे? प्रायतः समस्ते व्रत करते किंतु समस्ते उपवास करि पारंते नाही। तेबे सेमानक पई कोन करिवे कोन खाइबे? शास्त्र अनुसार आपण माने सेदिन उपवास करिबा उचित एवं फलाहार करिबा उचित। आपण माने जूस मध्य पी परिबे, सागु खाई परिबे, आपण माने गजा मुग गजा बुट ए सबु खाई परिबे। तेबे व्रत दिन कोन सबु खाइबेनी? प्रथम आमिष खाइबेनी, पियाज रसुण खाइबेनी, कौन से रंधा खाद्य खाइबेनी, पिता खाद्य खाइबेनी, कषा खाद्य खाइबेनी, कोल्ड ड्रिंक्स पी पारिबेनी, चाहा पी पारिबेनी। सावित्री से व्रत दिन कौन करथिले ना केवल प्रथम जो स्वामी सहित जंगल को जाइथिले सेठी से किसी फल खाइथिले। जेतेबेले स्वामींकर ये जो अघटन घटिला तांको स्वामींकर प्राण त्याग करिबा ठारू जीवन पोषिबा पर्यंत सावित्री काष्टा उपवास करथिले। से किसी खाई नथिले सेथिपई उपवास करिबा उचित। अनेकक मनरे प्रश्न थाए सावित्री व्रत को कोठी कले भल? जे कोनोसी मंदिर रे किंबा निज पूजा घरे किंबा कौ बरगछ मूल नहले आंब गछ मूल आपण माने व्रत करंतु। यह द्वारा कल्याण प्राप्ति होता है। सावित्री व्रत पाई कौन सबू दरकार? शाढ़ी, शंखा, सिंदूर, गुआ
ବ୍ରତ ଅଳତା ଧୂପ ଦୀପ କଳସ ନଡ଼ିଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ କଉଡ଼ି ପଇଡ଼ ସାବିତ୍ରୀ ଏବଂ ସତ୍ୟବାନ କର୍ପୂର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଫଟୋ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଫଟୋ 5 ପ୍ରକାରର ଫଳ ଏବଂ ତା ସହିତ ନାନା ଜାତିର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ରଖି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ତେବେ ବ୍ରତ ନିଜେ କରିବେ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଇବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ପୂଜାକର୍ମ କରିବେ ବା ଏଇ ବ୍ରତକର୍ମ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ନନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଗଣ୍ଠି କେତୋଟି ଏକଥା ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ 7ଟି ଗଣ୍ଠି 7ଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଇବେ ଏବଂ ନିଜର ଡାହାଣ ହାତରେ ଏ ବ୍ରତକୁ ବାନ୍ଧିବେ। ବ୍ରତ ଦିନ କ'ଣ ସବୁ କରିବେ ନାହିଁ? ପ୍ରଥମରେ କାହା ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହା ପ୍ରତି କଟୁ ବାକ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାର ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ଭଳି କୌଣସି କର୍ମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଘାତ ସେଦିନ ନ ଆସେ। କାହାକୁ ଉପହାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହା ଆଗରେ ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହାତର ଚୁଡ଼ି ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଏସବୁକୁ କେବେ ହେଲେ ଖୋଲିବେନି। ତେବେ ଏହିସବୁ କର୍ମ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଜମା ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଛୁତିକିଆ କିମ୍ବା ମୃତ୍ତିକା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଏ ବ୍ରତ କରିପାରିବେ କି? ଉତ୍ତର ହେଲା ନା, ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ସୂତକ ହୋଇଥିବ ବା ଛୁତିକିଆ ହୋଇଥିବ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ବ୍ରତ ଏସବୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କେହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁଜନିତ ସୂତକ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏ ବ୍ରତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଉପବାସ କରି ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପରି କେବେ ବି କରିବେନି ଯେ ଆମର ତ ଛୁତିକିଆ ହେଇଛି ନହେଲେ ମୃତ୍ତିକା ହେଇଛି ଆଉ ଏଥରର ବ୍ରତ ମୋର କରିବାର ନାହିଁ ଆଉ ମୋର କିଛି ଉପବାସ କରିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମିତି ସେ ଭୁଲ କେବେ ବି କରିବେନି। ଉପବାସ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିବେ। ଗର୍ଭବତୀ ମାନେ ଏ ବ୍ରତକୁ କରିପାରିବେ ନା କରିପାରିବେନି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିପାରିବେ। ଗର୍ଭବତୀ ମାନେ ଏ ବ୍ରତ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଉପବାସ କରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର କୌଣସି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣମାନେ ଆମିଷ ପିତା କଷା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବେନି, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ସାତ୍ୱିକ ଭୋଜନ କରି ଆପଣମାନେ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ନିଜର ଶଙ୍ଖା ଚୁଡ଼ି ଏସବୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ, ବ୍ରତ ବାନ୍ଧିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ସେମାନେ ବ୍ରତର ପୂଜା କରିପାରିବେ କି? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ହଁ, କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କୌଣସି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀର କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ନିଜେ ଛୁଇଁବେନି, ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଇବେ। ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଘରେ ଯଦି କି ଭାଉଜ ଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଶାଶୁ ଥିବେ, ନଣନ୍ଦ ଥିବେ, ଯାହାଙ୍କ ହାତରେ ହେଲେ ଆପଣମାନେ କରେଇ ଆଣିବେ। ପୂଜା ନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବେନି। ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସେ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ ଏବଂ ସେ ପୂଜାର ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କେବେଠାରୁ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହେଲା, ବାହାଘର ପରେ ଯେଉଁ ବ୍ରତ ପଡ଼ିଲା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ଆପଣମାନେ ସେଇ ବ୍ରତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ବା ଏଇ ଥରର ବ୍ରତଠାରୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ପୂଜା କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ହେଉ ବା କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ହେଉ ବା କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ ବି ହେଉ, ନନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରିସାରିଲେ। ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯେତେ ଗୁରୁଜନ ସବୁ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତରୁ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବେ, ଟିକେ ଚୁଡ଼ି ଲଗାଇବେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବେ। ବ୍ରତକୁ କେବେ ଖୋଲିବେ? ଆପଣମାନେ ବ୍ରତ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଯେଉଁଦିନ କଲେ ତା ପରଦିନ ଗାଧୋଇ ସାରି ଠାକୁର ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ବ୍ରତକୁ ଖୋଲିପାରିବେ ଏବଂ ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ 7 ଦିନ ପରେ ଏ ବ୍ରତକୁ ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଯାହା ଚାଲିଥିବ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ବ୍ରତକୁ ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିକାର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।